जो जलखिया दुकान कर गोबरा ता घर हाँ सी थब चलो टे हापुड़ी पलैबा आइचे तो गोबरा ए गोबरा आसे आसे अरे गोबरा भल अच्छु तो हाँ आज्ञा भल भल अच्छु घरे समस्त भल अच्छी हाँ घरे समस्त पिला छुआ भल अच्छी भल है तो सहित देखा ही गली आम बारबुला पंचायत मु सरपंच प्रार्थी भाव ठिया होची मो चिन्ह होची माधिया माधिया मो चिन्ह छत्ता चिन्ह तो भरोसा रे मु रहिली आसुजी हैला रखिता बाबारे खरा हब वर्षा हब छत्ता चिन्ह को जिते दब छत्ता चिन्ह जो न जितला तुम छप्पर उड़े दब मु जाऊँगी छत्ता चिन्ह लगिला कका टिके टेकी देबे की अरे रे 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 अरे रे 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 अरे बाकनीति तू तो मत मड़े दे था बापा बाकनीति भल अच्छु तो दिन रात खाली काकेरा माड़ हल टे विदेशी महाराणी को पादुक टे नियो अरे बांक तुम तो जानी मु पंचायत में सरपंच पाखे ठिया होची आ मो चिन्हटा होची छत्ता चिन्ह कक्का कक्का टे टेकी देबी की माधिया बांक तुम तो आम पाख लोक तुमको लगिला आम चिन्ह हैला भोट देके आमुटे जेंते टिके जितेइबो अरे ये पा हमर गोविंद पुतुराटा ओहो तू आम से गोविंद पुतुरा ताहले ठीक अछि तत्ते भी हमर लागिला छत्ता जनर जेंते जेकी जितेइबो हमको हैला हौ आमे जाउजु ताहले तांग कथारे टिके बुझी के आसीबो हैला बापा भल भल टिके बुझाबुझी करियो हम कथाटा ने गोटे रखिता तेल पानी खर्चा करू आ कौन बापा मासुची हाँ अरे मासना याडे 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 कौन कहूछ रे बापा तू को 500 टका दउजु आउ अभावी साहब आसीथिला जे 700 टका देला ता सहित गोटे काटे देइछि आ एमिति तो हले हम अभावी साहब को जिते देबो अरे रे 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 रा अरे काई रती महारती बाकनीति कहछु अभावी साहब सरपंच बात बापा रे ये कली जुग टका जुआड़े वोट सियाड़े हो छाड़े तू तो कहलुनी बापा रे हौ ये एटा रखिता बाकी न पुआ ये पा हम गोविंद पुतुरा ता जानिचो भल भाबरे बापा तू एटा निये रखिता तेल पानी खर्चा करिवु छत्ता दिन लागिला मासुची ता टिए देखि बागे जीव दिदन जाक मासुची बाय बारबुला पंचायत भोट आसी गला बबुला साहुर छता चिन्ह हेला सीए आम नेता गरीबों को दाता ताकू जितेइबा ए आम दृढ़ता कका टिके टेकी देबी की आस आस आमे भोट दबा ताकू सरपंच करी दबा आस आस आमे भोट दबा ताकू सरपंच करी दबा अरे मुंडिया पर घर करी पवन उड़े नाला जेपे ठारू ए बगुली साउर छत्ता चिन्ह आसिला मो काकराणी सा उतारी देला हां काका जिबा चलो चलो अरे रे 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 अरे रे 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 अरे बुद्धिया ए खराट रे काई एते खटुचु अरे काहा पाई खटुचु मल्ला बेले को टेकी की नबु अरे माधिया जाऊ एते दिन पर गोटे भल कथा कहिलु कका कका खुशी टे टेकी रो टेका टेकी करनी कोन काम अछि कुआ सर जाऊ भीतर अछि अरे बुद्धिया तोरी पाखरे काम अछि सेति पई तोरी पाखकु आसीजु मु हम पंचायत रे सरपंच प्रार्थी भाबे ठिया होउची सेठु मु कोन करबी अनेलु बापा टिके टेकी दबु
ଆଉ ଟିକେ ପିଟି ଦବୁ ଆଉ କଥା ଶେଷ ଏତିକିରେ ଆଉ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୋ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଛତା ଚିହ୍ନ ଜାଣିଲୁ ମୋତେ ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଜିତେଇ ଦେଲେ ତୋର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି ଆଉ। ଓ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା ନିଏ ଟିକେ ରଖିଥା। ହଁ ବାପା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଲାଗିଲୁ ତତେ ଆଉ କାକା ହଁ, ଯିବା ଯାଉଛି ଆସ, ରହିଲି ପିଲେ ଚାଲ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାଉଛ ହେରି କୁଆଡ଼େ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ବାପା ତୁ ରଖିଥା ଏତିକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୋ ଘରଟା ଆସିଲେ ତୋ କଥା ବୁଝିବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ଟିକେ ଟେକା ଟେକି କରିଦେଇକି ଆସେ ମୁଁ ଆସେ। ଆରେ ବଗିଲି ବାବୁ ତୁମେ ତୁମ ପଇସା ରଖ। କ'ଣ ଭାବିଛ ପଇସା ନେଇ ମୋ ଭୋଟକୁ କିଣି ନେବ? ତୁମଠୁ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ନାଗରିକତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁମ ଭଳିଆ ଏମିତି ଠକ ଲୋକ ଆସି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି। ଏଟା କରିବୁ ସେଟା କରିବୁ କହିକି ଭୋଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କରୁଥିବା ଶସ୍ତା ମଦ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମେ ଭୋଟ କିଣୁଛ। ତୁମେ ଯଦି 5 ବର୍ଷକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ବର୍ଷକୁ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାସକୁ 8 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ଆଉ ଦିନକୁ 27 ପଇସା। ଆରେ ରେ 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 ନା ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ତୁ ତମ ଟେକିଆ ନିଶାଟା ଖସେଇ ଦେଲୁ। ମାଧିଆ ତୋ ନାଁ ଆସିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ତୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା ଆମକୁ ଟେକି ଦଉଛୁ ଆଉ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମାଧିଆ ଚୁପ୍। ଏଇଭଳି ଯଦି ନେତା ଆଉ ଚାଞ୍ଚା ମାନେ ଥିବେ ଦିନକୁ 27 ପଇସା ଦେଇ 5 ବର୍ଷରେ 27 କୋଟି ଲୁଟି ନେବେ ଆଉ ଆମ ଭଳି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ମାରିବ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର କିଛି କାମ ପଡ଼େ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚପଲ ସରିଯାଉଛି ପଛେ ଆମ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଘର ଦରକାର ହେଉଛି ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ ତମେ କହୁଛ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ପାଇଖାନା ଦରକାର ହେଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ, ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। କକା କକା ଚାଲ ପଳେଇବା ସେ ଆମର ଟେକି ଦବ ଆସ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ତୁ ବେଶୀ ରାଗେନି। ଏଥର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ କାମ କରିବି। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ